So good day everyone, I am Jovijin A. Gonzaga and I am the first reporter of the Group 8. So today I'm going to report about the alternative energy resources. Since the onset of industrialization there has been a continuous demand for energy resources. Most of the world energy consumptions came from fossil fuel such as coal, oil, and natural gas. These are non-renewable or infinite energy resources that may run out. Aside from being non-renewable, the increased utilizations of fossil fuel damage the environment in various ways. The increased emissions of the greenhouse gases, specifically carbon dioxide, negative affect the Earth climate. So, ang alternative energy resources ko ni is na need na to ni siya every day sa lifetime na to. Especially sa mga sa atuang world, need na to energy consumptions like mga oil, mga greenhouse gases, charcoal, money sila, mga fossil fuel, silbi ang gas, diba? If itan ang gas, itan ang motor. If walay gas, diba, dili mo andar. So, ang oil, kung magluto kag itlog, hotdog, diba? Tanang sudan, need man yun na tog oil. Then, ang coal or charcoal, diba, kini pag magsumpa ka, dapat need man na to. Kaya, saan yung pagsuba kung walay uling, diba? Dayon, kini po siya is kanang infinity na ni siya na to. Wala, dili ni siya pwede mahukdan. If mahukdan man gani ni, so, kuan ni siya, damage ato ang environment sa ato ang life, ato ang everyday needs nato. Tas example po day aning alternative energy resources is windmill and solar panel. So, kini nadara nga side na ay windmill ta din na itong solar panel. So if wala ni sila, dili kumpleto atong energy resources kay murag asa po ni sila sa pinaka-importante kayo sa atong kinabuhi, especially kining mga panel, solar panel, ipa if wala kuryente natay solar o kanang solar nato ipag kuryente, diba magamit na dyan na to kaya parang naikahayag dayon kuan pod ka nang if wala po ni sila, wala kulang atong mga needs everyday jud siya, dapat na jud ni sila para sa atong kuan resources. Dayon, so sa next is renewable energy technologies are sustainable and may demand energy security and climate change mitigation. For pa example dira table 8.1 naka-represent sa renewable energy technology and their functions. So, nadara sa resources, technology, electricity, industry, buildings, transport, and ang kanang electricity, industry, building, and transport, muna siya ang end-use applications. So, sa solar, nadara ang mga example, nadara ang mga technology, ang need of solar, ayan. So, wind, napundira. Then sa biomass, napod din na ang geothermal napod dira sa kilid din. Ang hydropower napod na. Then ocean tide energy. So sa solar na dira ang photovoltaic constructor, solar temperable through solar thermal dish or drilling, solar thermal center receiver, solar pan, then the rest na tayo. So,
Next is renewable energy resources. Is that provided by process that refreshing themselves or are continuously present as a fracture of the solar system. According to the International Energy Agency in 2016, truly 15% to 20% of the world total energy consumptions came from renewable resources. Since 1990, there has been an annual growth rate of 2.2% in energy consumptions from renewable resources is the global electricity production. So, renewable energy resources are the second largest source of the charcoal or coal. So, nasa ubos ang natural gases, di ba nailingin ka na natural gases is 21.2%, ang oil is 31.3%, ang coal kay 28.5%, then the others is 0.9%, other dira nagside ka ng yellow, tas kanang nuclear napunta na 4.8 din. Anang sa renewable base is 13.8%. So ang side ana is ang hydro is 2.4%. Bioflow unwasted to 10.1%. Then the other renewables basis is the 1.3%. So kana sa tanan is na ang renewable energy resources. Then kini pud ang renewable energy resources is since 2016 jud siya dili siya malapas og among 15 dili siya 15 to 20% the total world total energy consumptions came from. So ang 20% and 15% ug 20% is gikan na siya sa renewable resource. So since the 1990 has been an annual growth rate of 2.2 in energy consumptions from then ang kwan po sa global electricity productions renewable energy such the second largest the next of kwan. So ang pinakadako jud kay ay ang coal. Then, ang kinilang renewable energy resources, the second na siya. Sila. Solar energy, harmlessness, the sun energy for industrial process, building, transportations, and electricity. For example, sa building, if mawala ang kuryente, diba, na sila backup na sila solar, na sila refrigerator, na sila generator din. So dili ra kayo kanangit-ngit sila ha. Dayon, for example, if wala pud sila generator, na pud sila solar panel. Ang solar panel is siya to suga para natay hayag or dili ngit-ngit pa dili ta maggamit og kanang kandila para iwas na sa sunog kung dili mo mapatay bitaw na mao siya. Na pa example dira pa sa example na sun, na solar panel ug na suga. So if kung wala po'y sun, dili na ma-charge ang panel. So ang effect ana hinay ang siga sa suga. Na siya siga pero hinay siya. Thank you, and let's proceed to the next report. So now, proceed naman tayo sa solar building technologies. So when we say solar building technologies here in the Philippines, solar building technologies are becoming more popular. Especially tungkol sa init ng panahon here in the Philippines na tumataas yung mga electricity cost. So naa siya duha ka klase, active ug ang passive system. So when we see active heating systems, these systems provide hot water and heating. For example, sa mga hotels or resorts sa Palawan ug Boracay,
we actually use this for solar water heaters nga nakabutang ra sa rooftops to supply hot water for guests. It's eco-friendly and cost-efficient. So, active cooling system. Na system like the solar desiccant systems na nagkuha og water vapor sa hangin gamit ang charring agent. So, murag pababa sa humidity para mas presko ang balay or opisina. So, passive systems. So, passive systems rely on building design to regulate temperatures naturally. Halos walay mechanical assistance. For example, thermal storage walls. Ginagamit ang walls para mag-absorb sa init sa adlaw o i-release during the night. Perfect ni sa colder areas like Baguio. Rainwater harvesting roof. So, sa mga rural areas, ginagamit ni para makatipid og tubig ug makatabang pa sa pagpa-colder sa mga balay. And south-facing solar windows naman sa northern hemisphere. Ang windows ginapwesto sa south side para makapture og sunlight. So, earth cooling tubes, mga tubes nga nakalubog sa yuta nga nagagamit sa constant soil temperatures para sa pagpalamig. And then in real lifetime examples in Baguio, some green buildings use low emissivity materials and landscaping techniques para dili init ug makaless og energy consumption. And Dubai naman, mga modern buildings gamit ang advanced passive cooling techniques like insulations bisan pa super init nga klima. And then, solar cookers. So when we say solar cookers are practical eco-friendly tools for cooking food or pasteurizing water. Useful kayo sa mga lugar nga walay access sa kuryente or gas. So, type of solar cookers. First, insulated box cooker. So, mura siya og box nga na ay transparent ta para ma-focus ang sunlight. So, pwede ka magluto og 3 to 4 pots of food at the same time. And for example, sa rural areas sa India, ginagamit kini sa pagluto og rice or curries na walay gamit nga firewood. And then the second, parabolic reflectors. So curved reflectors nga nagko-concentrate og sunlight sa usa ka points para mas paspas ang pagluto. For example, in Nepal, gamit sa community kitchens para magluto og kanang daghan nga meals gamit lang ang solar energy. So, in the Philippine context, during typhoons and Gawad Kalinga na nag-distribute og mga solar cookers sa mga apektadong communities para magamit sa pagluto bisan walay kuryente. So, sa Mindoro naman, may mga mangyan communities na naggamit na og solar cookers para dili na sila magputol og kahoy and the same time makatabang pa sa pag-preserve sa forest. And then sa ecotourism areas like Palawan ug Bohol, solar cookers gina-promote for sustainable living sa mga remote villages. Now, proceed naman tayo sa hydroelectric power. So, when we say hydroelectric power, it is convert the water flow into electricity and tubig na nagpapaikot sa turbines nga nagpo-produce og energy. So, types of hydroelectric systems. The first one is small-scale system. So, ginagamit ni sa mga lugar nga gamay ra ang power na needed. For example, sa Mindanao, micro-hydro project, ginagamit sa remote barangay sa Bukidnon ug Davao del Sur nga wala nakakonek sa main power grid. Second is large-scale system. Ginagamit ang dams para mag-create og reservoirs while kaya niyang mag-supply og electricity sa cities. So, naay mga issues like displacement sa mga communities o water quality problems. So, for example, Magat Dam sa Isabela, naghatag og power sa Luzon o irrigation para sa mga umahan. And Angat Hydroelectric Plant sa Bulacan. So, nagsupply og tubig o kuryente sa Metro Manila. And then, the third one is pump and storage system. So, gina-recycle ang tubig gikan sa lower reservoir pabalik sa upper reservoir para magamit og usab. So, while renewable siya, naay mga cons like ang mga Chico River Dam project sa Cordillera nga niresulta og displacement sa indigenous communities. So, large-scale dams pwede sad makakause og siltation, build up sa sediment nga gapababa sa efficiency sa system over time. Hello everyone. This is the continuation of Haji Reform. Tidal power. Use ocean waves, tides,
and temperature difference to generate electricity. Ocean terminal energy conversions or OTEC used to deep sea temperature difference to create steam and power turbines. Tidal power system, similar to hydroelectric system, use dams and turbines to harness the energy of rising and falling tides, while potential sustainable tidal energy generation may harm marine life. Tidal energy is a use for energy. It is a renewable energy. So, ang example aning tidal power is kanaang nasa Maria Cristina Falls, which is mo na ginagamit nila na pag mapaan ang tubig dito sa ilalom, nani siya sa ilalom sa tubig na naay nag-ambak nga tubig. So, silbi, mao ni siya ang nagkuan nato, nag-create og kanaang electricity. This is one of kanang mao ni ginagamit na sa mga nato nga nag-produce og kanaang electricity. The next is wind power. Wind power is generated by temperature differences between the Earth's surface and its region, equator, temperature, polar, and by Earth rotation. Wind power efficient and clean and harnessed by wind turbines to generate electricity. Optimal turbine placement is crucial for efficient energy capture as wind speed varies with location and topography. While environmentally friendly, wind power poses risk to birds and bats, and the noise and visual impact may be bothersome to some. Backup power systems are needed during windless periods. Ang wind power is gamit ni ang energy na gikan sa hangin, which is tungod sa temperature. The different sa equator o polar region plus ang pag-ikot sa kalibutan, which is it depends na kusog ang hangin, magikan siya sa hangin. Gamit ang wind turbines para mag-produce og electricity. So, mayroon kag wind power is nagikan siya sa kaning hangin. Maka-produce pud siya og kuryente. So, ma-efficient ni siya because na importante o kanaang sakto ang iyang pag-locate sa mga iyang turbines. So, it is importance that nga naapoy ka ng tidal power system nga mura og hydroelectric dams pero ginagamit ang energy kan sa rise and fall sa tides. So, although na sustainable siya but nag-risk sa marine life like isda o coral reef nga mapiktuhan tungod sa dam kay silbi kung magkuan siya dili jud na siya maduulan kung magtuyok na makakos na og kanaang damage. So kinahanglan na mag-careful ta magamit para ma-minimize ang impact sa
environment. Next is biomass. Source of biomass include the wood, industrial waste, agricultural, animal waste, and energy crops. Wood is used mostly from cooking and heating. Industrial waste may come from paper mills, and or sugar cane factories. Agricultural waste includes straw and stock left of farmland that may be converted to soil. Energy crop are growth from the purpose of energy productions. Example we are sugarcane, corn, sugar, beets, grains, and palm. The energy that can be produced from the crop should be greater than the amount required to grow them. Biomass refers to organic materials such as plant material and animal waste that can be burned directly as solid fuel or converted into the gases or liquid biofuels. The use of biomass as a source of energy can be traced back to the era before the Industrial Revolution. Biomass is usually burned directly for heating, cooking, and industrial purposes. It can also be used to drive turbines and produce electricity. Biomass energy mao ni ang paggamit sa organic materials like kahoy, tira-tirang pananim, or animal waste. Pwede kini sunugon dayon para maka-produce og heat or electricity. Actually, ginagamit na ni sa una pa even before sa Industrial Revolution pang cooking o heating. So, ang uban is katong example is katong naa sila'y kanang plancha sa sanina but ang ginagamit nila sa pag-init is ang ulings. So, gikan siya sa sa kahoy na mo'y ginagamit. Source of biomass is kanang kahoy. Commonly ginagamit sa cooking o pang heating. Industrial waste sama sa tira-tirang materials gikan sa lumber mills or sugarcane factories. Agricultural is some sa mga straw or stalks nga ginagamit sa field nga pwede muon og no? So important remember ang energy nga mag-produce gikan sa biomass dapat mas taas kaysa energy nga ginagamit para palaguon or anihon siya, which is the very known is ang kahoy. So use of biomass is the animal feed para sa livestock. Heating, ginagamit ang wood rates para sa heating sa mga balay. Fertilizer, pwede moong compost or pataba sa mga materialis. Biomass is very accessible and sustainable basta proper iyang management o dili ma-overharvest ang resources para dili maapektuhan ang natures. So that's all. Thank you. Good day everyone, my name is Samsia. I'm the last reporters. So the first report is a geothermal energy. Ang geothermal energies come from the heat of the earth. Like sa ilalim sa yuta, mga volcan, ginsur, o hot springs. Ang main sources ni ini kay molten rocks, hot dry rock dunes, o warm rock reservoir. Sa hot dry rock dunes, ang mga bato sa ilalim sa yuta nagkainit tungod sa magma. Sa warm rock reservoirs na ay igong init para sa maggamit sa heat pumps nga makatabang sa mga pag-provide og heating sa mga bugnaw nga lugar like during winter. Ang system na
ni kay nagamit og pumps of valves para sa ma-transfer ang init, making it a very efficient. Example sa Pilipinas natay geothermal plants like ang PV geothermal plants sa Albay og Macban plants sa Laguna nga nag-produce og kuryente gamit ang init sa kuryente. So second is a renewable energy in the Philippines. Dili sa Philippines, daghan kayo tag natural resources nga pwede gamiton pa sa renewable energy. And so geothermal energy is a 4,000 MW. Ito G is PV geothermal plant. Wind power 76,600 MW. Ito G Baguio windmills sa Ilocos Norte. Ang solar power 5 meter today ito G solar farms sa Negros. Ocean energy 170,000 MW. Ito G tidal energy potential sa Palawan. Biomass sa 500 MW. Ito G is sugar cane waste nga gahimo para sa biomass energy para mag-increase ang paggamit sa renewable energy. Ipasa sa gobyerno ang Renewable Energy Act of 2008 Republic Act 9513. Ang goal ani kay bawasan ang depends nato sa use of fuel like coal og oil og mahimong self-reliant sa energy. So promote clean energy para sa makunsa ang climate change og masuportahan ang mga rural areas. Maghatag og incentives like tax breaks para sa ma-encourage ang mga tao o businesses nga mogamit og renewable energy. In fact, noong 2010 27% lang sa energy mix na to ang mga renewable by 2015. Dito po kini sa 34% showing progress. So the next is toward a more sustainable energy future. Para sa mga secure na to, ang mga sustainable nga energy future, kinahanglan na to mag-focus sa tulo sa strategies. So number 1 is energy efficiency. Mogamit ta og energy efficiency appliances like refrigerators or aircon. Mag-research pa og mga teknolohiya nga makatabang sa pag-save og energy. So ikaduha kay policies. Maghatag og subsidies og tax breaks sa mga gumagamit og renewable energy. Tasan ang tax sa presyo if shell of fuel para ma-discourage ang paggamit ng. So ikatulo is number 3 is the individual action. Ang transportation is maglakaw, magbike o mag-commute kaysa mag-drive. Energy saving is habits o gumagamit og solar panels o energy efficient appliances. So simple habits pati ang suga, TV o gadget kung di ginagamit, dili na to gamiton. So example sa balay magbutang og solar panels sa mga makasave sa electricity bill gamit og LED bulbs kay mag-energy efficient og mas dugay ang lifespan kumpara sa incandescent bulbs. Kung mulakaw padulong sa trabaho o eskwela, magbike o mag-public transport aron makatabang sa pag-reduce sa carbon footprint. Sa mga simpleng pamaagi sa mani ini, we can help protect our environment of ma-secure nato ang sustainable energy para sa sunod nga henerasyon.